Singamerta Village. Singamerta Village, place filled with natural beauty and the warmth of its people, amazing nature panorama and refreshing fresh air. Singamerta Village of Singamerta is part of Banjarnegara district, which has a peak ground altitude level 340 above sea level. With an area of about 199.272 hectares, Singamerta Village is located on the bank of the Serayu River, has a natural potential with a majority of agricultural and plantation yields. According to the monograph data of the village in 2022, the total population of Singamerta Village reached 2,726 people, which is divided into 3 hamlets, each has 4 neighborhoods. There are public facilities in the village includes 1 village office, 2 mosques, 5 musola. Educational assets is a major pillar where ideas flourish, new friends are found, and dreams are built. It's a place that drives creativity, instills values, and guiding each individual towards their optimum potential. Singamerta Village has 2 primary schools, 1 kindergarten, and 4 Quranic teach education. The majority in Singamerta embrace Islam, so that many community activities are required for religious value and strong religious nuance, such as Yasinan at people's homes, every Friday night camp, and berjanjian readings in mosque every Sunday. Dusun Kerajaan. With the river flowing quietly breaking the silence, Dusun Kerajaan offer more than just a holiday. Arum Jeram still a favorite resort for locals and foreign tourists with its impressive beauty of nature. The clear rivers, the green trees, and the fresh scent of nature make every moment. We also see a bunch of young people continuing their cultural tradition. The horse art is a traditional dance that combines the beauty of movement, musical skill, and amazing harmony. Every horse movement and dancer is a song of life, a spiritual journey that is passed down from generation to generation. The shared concern is also seen in the mothers. This community are determined to maintaining the balance of ecosystem through the little hands that move together. Jumantik, who with spirit patrol to find and eradicate mosquito breeding sites. Every bucket, pot, or pond that could potentially become a mosquito home, they face with courage. Nama saya Novita Hermaningsih, saya bidan desa di Desa Singamerta. Untuk kegiatan hari ini kita melakukan PSN pemberantasan sarang nyamuk karena di desa ini ada yang terkena demam berdarah. Jadi memang kita setiap seminggu sekali itu memang rutin sih melakukan kegiatan PSN. Kalau di sini kita sudah membentuk kader Jumantik. Jadi memang setiap desa itu ada kader Jumantiknya sendiri, di mana kader Jumantiknya itu memang dia setiap seminggu sekali itu keliling ke rumah-rumah untuk memantau jentik-jentik yang ada di sekitarnya. Apabila ditemukan jentik atau sarangan-sarang nyamuk itu genangan-genangan air, memang langsung dibuang, kita laporkan, dan nanti di rumah yang warganya itu juga akan dikasih tahu cara ininya PSN-nya kayak gitu. Kita di sini ada 45 per RT mesti ada kadernya juga. Kita sudah jalan sendiri, alhamdulillah. Jadi mereka memang kelilingnya sendiri kader-kader itu. Kecuali kalau misalkan ada kasus atau ada apa, nanti dari Puskesmas ikut turun. Kayak tadi kan kesehatan lingkungannya ikut turun. Kalau enggak, semoga desa ini selalu sehat,
kemudian nggak ada kasus-kasus yang DBD lagi, karena dulu kan 5 tahun dari ini ada kasus DBD sini yang kejadian luar biasa sampai fogging. Harapan saya untuk tahun ini dan kedepannya nggak ada lagi kasus itu. Yang penting kita memang harus menjaga lingkungan, PSN-nya selalu diterapkan, dan pokoknya selalu menerapkan PSN. Dusun Karanganyar. The mothers in the Karanganyar garden, with the same spirit, bring life through every seed they plant. They are not just housekeepers, they play a role as a. With dedication, these mothers began to grow a variety of plants, from vegetables to family medicinal plants, or commonly called toga. Through their knowledge, they taught the importance of herbal plants using land, enhancing health and harmony. In the farmland of many citizens found also umbi-umbian plants such as talas. Citizens usually call it busil. Busil in creative hands to share processing to give economic added value with household appliances. The processed basil is fried and packed hygienically into a spicy and crispy processed product, which can spoil the tongue whenever it moves. Singamerta village is also known as the Negeri Durian, which product high-quality durian. With a tropical climate of fertile soil, this village is an ideal place for durian to grow fertile and produce high-grade fruit. Behind every delicious durian, there is a story of a farmer's struggle. They wake up every morning with the determination to give the best, to preserve the sustainability and delicacy of the fruit that we so love. However, behind this delicacy, there is a less told story, the story of managing durian leather garbage. In this village, we understand the importance of protecting the environment, and durian leather is not ordinary garbage, they are an unexpected treasure. The village has a high commitment to environmental conservation, and one of the real steps has been taken is in the management of durian leather waste, which is abundant from the durian gardens around the village. With creativity and innovation, we are turning the durian leather that's just a residue into a valuable resource. From organic fertilizer, each durian leather takes part in soil conservation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Waluyo, salah satu petani di Desa Singamerta dengan alamat RT 03 RW 03 Dusun Dirun, Desa Singamerta. Saya memilih kulit durian sebagai salah satu bahan pembuatan pupuk organik karena itu yang pertama itu menjadi limbah yang mungkin sedikit agak mengganggu dan terlihatnya juga cukup lama. Apabila kita tidak memiliki lahan yang luas untuk dibuang, tentunya bisa merugikan atau mengganggu lingkungan sekitar. Yang kedua, kulit durian itu sangat bisa dikatakan efektif sekali menjadi bahan campuran kulit durian karena dia berasal dari lingkungan sekitar yang bisa mudah kita dapatkan, sehingga apabila kita lakukan dalam siklus 1 tahun itu ketemu, istilahnya ketemu setengah tahun di musim durian, misalkan ada di bulan Januari ataupun bulan Februari ini ada musim durian, kita kumpulkan untuk bisa menjadi bahan, kemudian kita proses selama 2 atau sampai 3 bulan dan nantinya kita tampung untuk di 2-3 bulan berikutnya dan kita aplikasikan pada jeda musim perawatan durian. Nanti di saat ini sudah terurai atau sudah habis sebagai pupuk durian yang kita kembalikan ke tempatnya atau ke tanaman durian, kita sudah dapatkan lagi kulit durian tersebut. Jadi siklus itu berputar, mudah, terus dalam waktu yang singkat dan bisa ketemu lagi pada saat musim buah durian lagi. Ini organik, jadi tidak meninggalkan residu ya, tidak meninggalkan residu seperti pupuk kimia. Justru ketika kita padukan lagi dengan pupuk asam amino, ini justru bisa mengurai, mengembalikan unsur hara, kesuburan tanah
yang nantinya akan kembali memperbaiki hasil daripada tanaman yang kita rawat. Khususnya kembali lagi misalnya untuk tanaman duriannya jadi lebih subur, lebih sehat, dan hasil lebih baik lagi. Saya mudah-mudahan bisa mungkin menjadi gambaran buat teman-teman dan petani yang lain. Boleh kalau mau mencontoh apa saja runtutannya, nanti kita belajar bersama, dan juga tentunya harapan saya nanti bisa lebih bisa ada teman-teman atau pengusaha petani durian yang lain yang juga ikut memanfaatkan kulit durian ini, tidak hanya sekedar dibuang, dibakar ataupun tidak dimanfaatkan. Finally, through this highway records all citizens' activities, connect remote with new opportunities, and accelerate the distribution of goods and services. It's the layers that creates accessibility, turn every obstacle into opportunity, and opens the door to a thriving economy. Every village heritage inherent in this highway is a testimony to the diversity and creative potential of the community. Local merchants sell products that reflect the identity of the village, like durians to the seedlings, creating a different experience from elsewhere. Nama saya Widarko, tempat tinggal di Singomerto. Umur saya kurang lebih sudah 68 tahun. Untuk jadi kepala desa mulai tahun 2013. Alhamdulillah sampai sekarang. Desa ekonomi bisa kita gambarkan untuk desa Singomerta terbagi 3 kadus. Kadus 1, kadus 2, kadus 3 memang secara ekonomi lebih tinggi perkembangannya adalah di kadus 3 Tirun. Karena di sana mayoritas petani pengusaha. Saya bukan untuk istilah petani khusus petani, tapi sudah berkembang ke agro bisnisnya. Itulah. Selanjutnya berkaitan dengan tanaman, insya Allah kalau untuk Singomerto ada kebanyakan tanaman buah, baik durian, duku, manggis, dan yang lain. Tolong semuanya yang telah dibangun dengan dana pemerintah, baik itu jalan usaha tani atau yang lain, mohon dipelihara yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena tanpa ada partisipasi masyarakat dengan pemeliharaan, otomatis akan terbengkalai dan muspro pembangunannya. Arah kita membangun adalah kemanfaatan daripada